بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، اقرأ أول آية نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في غار ثور. اقرأ، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يجيد القراءة والكتابة، ومن أمة أمية. هو صلى الله عليه وسلم قال: نحن العرب أمة أمية، أمي من أمة أمية ويؤمر بالقراءة. هذا يبين فضل القراءة والعلم. إذا أردتم أن ترتقوا إلى مستوى الشعوب والحضارة الكاملة لا بد من القراءة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala sayyidina Rasulillah. Sebelum saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh tamu kita yang mulia, saya diperintahkan oleh Mudir Hadzal Ma'had untuk menerangkan selintas tentang manaqib beliau tamu kita yang mulia. Beliau ini adalah guru kami dan guru beliau Kiai Haji Ahmad Azaim Ibrahimi ketika kami menimba ilmu di Haribaan Abuya As-Said Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Nama lengkap beliau Syekh Muhammad bin Ali bin Hilal Al-Hudali Al-Hutairisi. Jadi beliau ini dari kabilah Huzaliyun, dan kita sebagai alumni Ma'had Salafiyah Syafiyah Sukorejo ini sangat erat kaitannya dengan Bani Huzail, karena Al-Imam Syafi'i seperti yang kita ketahui semua, beliau dilahirkan di Gaza, kemudian dibawa oleh ibunda beliau ke kabilahnya beliau ini, ke kabilah Bani Huzail. Dan di Bani Huzail itu Al-Imam Syafi'i belajar kefasihan orang Arab, sehingga dikatakan bahwa Al-Imam Syafi'i fasih, bahkan dikatakan perkataan beliau lebih tajam daripada karya beliau. Itu barokahnya kefasihan daripada Bani Huzail. Beliau dari Bani Huzail, dan beliau yang paling banyak mengajar kami ketika kami menimba ilmu di Ar-Rusaifah Makkatul Mukarramah di Haribaan Abuya As-Said Ahmadul Maliki. Kedatangan beliau ke Indonesia ini diutus langsung oleh Abuya As-Said Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekedar diketahui oleh para hadirin hadirat hafizakumullah, jadi Abuya As-Said Ahmad Al-Maliki itu setiap tahun mengutus dua guru beliau. Ya, ini yang pertama beliau Syekh Al-Ustadz Muhammad bin Ali bin Hilal Al-Hudali, kemudian yang kedua Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Kita doakan beliau mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, sehingga insyaallah lebih lama lagi menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dalam muqaddimah pidatonya beliau menyampaikan, Iqra, bacalah. Ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Diturunkan kepada seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi bersama dengan itu tetap oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bacalah. Padahal sekali lagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi yang ummi. Dan kemudian Al-Quran ini untuk dibaca oleh umat Islam, yang kata Rasulullah bahwa umat Islam adalah umat yang ummi juga. Tetapi sekali lagi diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui ayat yang pertama diturunkan untuk membaca. Ini menegaskan begitu pentingnya membaca, begitu pentingnya belajar. Dan alhamdulillah kita oleh Allah SWT ditakdirkan untuk belajar di pondok pesantren ini. فلما أمره جبريل بالقراءة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا بقارئ.
يعني أنا لا أجيد القراءة والكتابة. قال فغطني مسكني هكذا وضمني إليه فقال اقرأ يا محمد. فقال ما أنا بقارئ، أنا لا أجيد القراءة والكتابة. قال فغطني مرة ثانية فقال اقرأ يا محمد، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الآيات تدل دلالة واضحة على عظمة العلم، وإن الأمم لا ترتقي إلا بالعلم. من هم العرب قبل الإسلام؟ أمة أمية، قبائل متفرقة متناحرة متقاتلة، يقتتلون على أتفه الأسباب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن مكة لا يوجد فيها من يجيد القراءة والكتابة إلا 11 رجل وامرأة واحدة وهي الشفاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف. Kemudian beliau mengatakan, ketika dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra", bacalah wahai Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kemudian menjawab, "Ma ana biqari", aku tidak bisa membaca. Dalam riwayat dikatakan, lalu malaikat Jibril memeluk Nabi SAW, seraya beliau mengatakan kembali, "Iqra", bacalah. Tetap dipaksa oleh malaikat Jibril untuk membaca. Kemudian Nabi menjawab untuk kedua kalinya, "Ma ana biqari", aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Lalu Jibril untuk ketiga kalinya mengatakan, "Iqra", sambil malaikat Jibril memeluk Nabi SAW, bacalah wahai Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, "Ma ana biqari", aku tidak mampu untuk membaca. Ini kata beliau menegaskan kepada kita fadail ilm, keutamaan ilmu. Nabi yang oleh Allah Ta'ala diciptakan tidak bisa membaca pun oleh Allah Ta'ala dipaksa dalam tanda petik ya untuk membaca. Ini sekali lagi menegaskan kepada kita akan pentingnya ilmu. Beliau menyatakan sebelum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Arab itu sangat tidak berpengetahuan, bahkan tidak ada apa-apanya. Kemudian datang Islam, maka orang Arab menjadi mulianya karena ilmu. Dikatakan bahwa di Mekah ketika sebelum Islam diturunkan, sebelum Al-Quran diturunkan, itu tidak ada masyarakat Mekah yang bisa membaca kecuali hanya 11 orang laki-laki dan 1 orang perempuan saja. Tapi lihatlah bagaimana kemudian Islam mengubah semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Iqra ini, maka merubah peradaban Arab menjadi peradaban yang mulia. Beliau juga mengatakan bahwa sebelum Islam diturunkan, orang Arab itu sukanya hanya berperang di sana sini. Tetapi kemudian ketika Islam diturunkan, sekali lagi ini merubah peradaban Arab menjadi peradaban mulia. Ini semuanya tak lain dan tak bukan karena ilmu, yang mana itu ditegaskan oleh Allah Ta'ala di awal ayat yang diturunkan kepada Rasulullah, "Iqra". A'rabi ya'ishu fil badiyah ma'al ghanam wal ibil la yatanazzahu 'anil bawl rubbama bala 'ala 'urqubihi la ya'rif min al-haya shay' يسمع أن رجل من قريش يدعي النبوة وأنه يوحى إليه من رب العالمين، وهذا أعرابي فصيح عربي يعرف الشعر ويعرف كل شيء، ثم يرتحل من بلاده إلى مكة أو إلى المدينة بعد الهجرة، يقول: يا محمد أنت تدعي أنك رسول الله؟ النبي يقول له: نعم. أنت يوحى إليك؟ نعم. أسمعني يا محمد، أسمعني كلام الله. فالنبي يبدأ يقرأ آيات، فإذا أتمها ماذا يقول هذا الأعرابي؟ مد يدك يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. من تلك اللحظة هذا الأعرابي الذي يبول على عرقوبه ينقلب صحابي.
وإذا روينا عنه قلنا قال سيدنا فلان الصحابي، فيتتلمذ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يسير مرجع لنا. كما نذكر عن الصحابة، نذكر واحد من الصحابة فقط، واحد. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita seorang badui yang sama sekali tidak berperadaban, bahkan mungkin kencingnya sembarangan dan tidak tahu bagaimana cara bersesuci. Dia seorang yang fasih, dia seorang yang mengerti tentang sastra bahasa Arab. Lalu dari desanya dia pergi ke Makkah atau ke Al-Madinatul Munawwarah setelah Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Lalu kemudian datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, engkau yang mengaku bahwa engkau adalah utusan Allah, engkau yang mengaku bahwa engkau diberi wahyu oleh Tuhan, tolong perdengarkan wahyu yang kau dakwakan itu kepada aku. Setelah Rasulullah SAW memperdengarkan beberapa ayat kepada si badui ini, maka seketika itu si badui ini kemudian taslim dan mempercayai bahwa ini wahyu, ini kalam hikmah betul-betul dari Tuhan. Lalu seketika itu si Arabi masuk Islam. Begitulah Islam merubah seorang yang awalnya tidak berperadaban menjadi seorang yang berilmu. Bahkan seorang perawi hadis yang sampai sekarang namanya kita riwayatkan dalam kitab-kitab hadis, banyak dari mereka adalah seorang badui yang awalnya tidak mengerti bahkan untuk urusan bersesuci saja. Surah wahidah faqat min suwar kaifa inqalab haula al-a'rab ila sahabah. Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari, Jundub ibn Junadah al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. أين كانت بلاد غفار؟ بلاد غفار هي في المنطقة بين مكة والمدينة. كان هذا الصحابي قبل الإسلام قاطع طريق، وكان من صعاليك العرب، وهو الذي يغزو لوحده ولا يتأسف على قتل إنسان، ربما يقتله من أجل أن هذا معه تمرات يريد أن يأكل، يقتله فيأكل التمرات ولا يأبه بهذه النفس التي زهقت. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه أخوه، اذهب إلى هذا الرجل الذي من قريش يدعي أنه نبي. فجاء فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله يا محمد هذا ليس بكلام البشر، هذه البلاغة وهذا العلم الذي في القرآن ليس كلام البشر، مد يدك. فأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا ذر اذهب إلى قومك فإذا سمعت بظهوري فالحق بي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لحق به سيدنا أبو ذر الغفاري، هذا قاطع الطريق الذي كان لا يفرق بين الحق والباطل، لحق به وصار من خواص الصحابة، يجلس أمام النبي يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى انقلب إلى زهد، مبالغة في الزهد. سيدنا أبو ذر يقول الطعام هذا أمامك، إذا أكلت منه شبعت الباقي مو حقك، باقي لازم تخرج به إلى أحد من المسلمين وتعطيه الطعام، أبدا ما تملك شيء أنت في الدنيا. حتى لما جاء في زمن سيدنا عثمان، في خلافة سيدنا عثمان قال يا أبا ذر اخرج عنا، أنت ما تصلح أن تعيش معنا، نحن نريد أن نعمل، نريد أن نجمع فلوس، نريد أن نبني، أنت رجل لا تريد شيء من الدنيا، خلاص ما يريد شيء من الدنيا رضي الله تعالى عنه. فنفاه إلى منطقة اسمها الربدة، تبعد عن المدينة بأكثر من 80 كيلو. Kemudian beliau mengatakan, beliau ingin memberi satu contoh bagaimana Islam itu merubah seseorang yang awalnya tidak berperadaban menjadi berperadaban tinggi. Beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari.
yang nama aslinya adalah Jundub ibnu Junadah. Beliau mengatakan beliau berkebangsaan Al-Ghifari. Di mana Ghifar ini? Pedalaman, sangat pedalaman. Dan awalnya Abu Dzar ini adalah perampok. Ketika ada rombongan dagang misalnya berjalan di padang pasir, kemudian oleh Abu Dzar, termasuk kerjaannya Abu Dzar adalah merampok rombongan dagang tersebut. Dia adalah seorang So'luk, seorang Arab yang pekerjaannya merampok sendirian, berperang sendirian, sangat tidak berperadaban awalnya. Tapi ketika dia diutus oleh saudaranya, diperintahkan oleh saudaranya untuk menemui Habibuna Muhammad SAW di Mekah, lalu betul Abu Dzar ini datang ke Mekah, dan beliau Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, perdengarkan kepadaku yang kata engkau adalah firman Tuhan. Lalu Nabi membacakan beberapa ayat. Abu Dzar kemudian mengatakan, karena Abu Dzar ini seorang yang ahli sastra, yang sajiyah fitrah, tanpa mempelajari dan langsung mengerti dengan sendirinya, beliau Abu Dzar paham bahwa ini bukan merupakan perkataan manusia. Kata Abu Dzar, wahai Muhammad, sungguh ini bukan perkataan manusia, ini adalah perkataan Tuhan. Lalu kemudian Abu Dzar masuk Islam. Jadilah Abu Dzar seperti Abu Dzar yang kita kenal sekarang ini, meriwayatkan beberapa hadis kepada kita. Dan pada akhirnya Abu Dzar menjadi seorang yang sangat berperadaban, orang yang merupakan tauladan di dalam kezuhudan. Sampai dari saking zuhudnya Abu Dzar, jika Abu Dzar ini makan sesuatu, makan makanan, lalu ada sisanya, beliau mengatakan ini harus diberikan kepada orang lain, harus habis dan tidak dibuang begitu saja. Sampai tiba di zamannya Sayyidina Utsman ibnu Affan menjadi Amirul Mukminin. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, Abu Dzar, sepertinya engkau ini tidak bisa hidup bersama kita. Kita ini ingin Islam maju dan ingin harta kekayaan untuk kemajuan Islam, sedangkan engkau tidak mau kepada harta. Tampaknya engkau tidak baik untuk bersama kita. Lalu kemudian Sayyidina Utsman mengungsikan Abu Dzar ini ke sebuah tempat namanya Ar-Rabadah, yang kira-kira dari Al-Madinatul Munawwarah berjarak 80 km. Jadi Abu Dzar sampai diungsikan seperti itu dari saking zuhudnya, yang awalnya Abu Dzar adalah seorang perampok, pekerjaannya hanya merampok orang-orang yang berjalan di tengah padang pasir, tapi dengan Islam akhirnya dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi seseorang yang berperadaban tinggi. والربذة الآن هي قرية خربة فيها آثار بيوت قديمة مهدمة وفيها قبر سيدنا أبو ذر، وهي كانت على طريق الحاج العراقي لما كان الحج على الإبل والجمال والخيل، على طريق يعني الحاج العراقي لا بد أن يمر بهذه القرية. فجاء سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وقد كان آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي ذر، آخى بينهم. فلما مر سيدنا سلمان قال لا بد أن أسلم على أخي، فجاء إلى بيت أبو ذر، وجد أبو ذر هذا وسادته حجر ينام عليه، والفراش حقه قطعة خيش ينام عليه، والثياب بالية، وأم ذر مثله. فجاء سيدنا سلمان يسلم عليه، يقول له يا أخي أين متاعكم؟ فين البوتاجاز؟ فين الثلاجة؟ فين الأثاث؟ أين متاعكم يا أبا ذر؟ يقول يا أخي يا سلمان بعثناه إلى بيتنا الجديد، إحنا سوينا بيت جديد وأرسلنا المتاع إليه. سيدنا سلمان كان يظن إنه صحيح هذا أبو ذر بنى بيت وأرسل المتاع، فقال أين بيتكم يا أبا ذر؟ قالت أم ذر يا سلمان الجنة، يعني يريد يقول إنه متاعنا إحنا بعثناه إلى الجنة.
قالت يا سلمان والله يريد الجنة ما عندنا متاع إلا الذي تراه. قدر صغير دقيق كيس فيه تمر كل هذا زادهم. نعم. Beliau juga menyatakan Ar-Rabadzah, tempat yang kemudian didiami oleh Abu Dzar ini adalah sebuah desa yang mana desa ini biasanya jalannya para jamaah haji dari Irak ketika akan melaksanakan haji ke Mekah. Suatu ketika ada sahabat Salman Al-Farisi, yang mana sahabat Salman Al-Farisi inilah yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW ketika tiba di Madinah dengan Abu Dzar. Seperti kita ketahui semua bahwa para sahabat itu satu sama lainnya dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Abu Dzar ini dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Suatu ketika Salman Al-Farisi karena sudah lama tidak bertemu dengan Abu Dzar, berkeinginan untuk menyambangi saudaranya itu Abu Dzar. Datanglah Salman Al-Farisi ke Ar-Rabadzah. Nyampe di Ar-Rabadzah, di rumahnya Abu Dzar. Subhanallah, Salman Al-Farisi tidak mendapati perabotan apapun di dalam rumahnya Abu Dzar. Tidak ada kursi, tidak ada kulkas kata beliau, tidak ada kompor untuk menanak nasi. Abu Dzar hanya hidup dengan sehampar tikar. Kemudian beliau juga beralaskan beliau berbantal batu, bantalnya bukan bantal tapi berbantal batu. Lalu istrinya pun juga demikian, bajunya sederhana, sehingga Salman Al-Farisi bertanya kepada Abu Dzar, Abu Dzar, bukankah engkau ketika berada di Al-Madinatul Munawwarah engkau masih memiliki beberapa perabotan rumah tangga, ada kursi dan lain sebagainya, kemana itu semua sekarang? Lalu kemudian Abu Dzar menjawab, itu semuanya wahai Salman Al-Farisi sudah aku kirim ke rumahku yang baru. Aku kirim ke rumahku yang baru. Salman Al-Farisi menyangka bahwa Abu Dzar memang memiliki 2 rumah di dunia ini. Ternyata setelah ditanya, di mana rumahmu yang baru? Rumahku yang baru surga, kata Abu Dzar. Jadi kursi dan segala perabotan rumah tangga yang sebelumnya dimiliki oleh Abu Dzar semuanya disedekahkan. Itulah yang dimaksud oleh Abu Dzar dikirimkan ke rumahnya yang baru, yakni ke surga. رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة عنده زوجته أم ذر وعبد، فقال يا أم ذر إذا مت غسليني أنت والعبد وكفنيني واتركيني على الطريق، على قارعة الطريق، ما في أحد من يدفنه، من يحفر، من يدفن. فلما مات رضي الله تعالى عنه غسلوه، أم ذر والعبد غسلوه وكفنوه ثم وضعوه على قارعة الطريق. وجاء ركب من العراق يريدون مكة، وكان فيهم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فما هالهم إلا والجنازة أمامهم، فنزلوا من على ركابهم من على جمالهم، فيقول ابن مسعود من هذا؟ فقال العبد هذا صاحب رسول الله أبو ذر الغفاري. فبكى ابن مسعود، نزل يبكي بكاء شديد عبد الله بن مسعود. أصحابه اللي معاه يقول ما يبكيك يا ابن مسعود، يقول في غزوة تبوك جيش العسرة كان الحر شديد، وتبوك تبعد عن المدينة بأكثر من 750 كيلو، ومع ذلك مشى الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سموه جيش العسرة، سموه جيش العسرة. فتخلف أبو ذر، معه جمل ضعيف أبو ذر. فلما وصلوا منطقة في السفر جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، النبي يقول لهم أين أبو ذر؟ لم يتخلف من أحد إلا من رمي بالنفاق. يقول أين أبو ذر؟ يقول والله يا رسول الله ما ندري عنه، إلا هم يرون شخص من بعيد يمشي وزاده وعفشه على ظهره يمشي في الصحراء. فالنبي يقول كن أبا ذر، كن أبا ذر. صاروا الصحابة يطالعوا هكذا، يقولوا أبا ذر، أبو ذر يا رسول الله.
فلما دنا منه يقول أين راحلتك يا أبا ذر؟ يقول ماتت يا رسول الله، فحملت رحلي على جنبي ولحقت بكم. النبي يقول هذا أبو ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا. هذا الذي أبكى ابن مسعود، قال عاش وحيدا ومات وحيدا، باقي يبعث يوم القيامة وحيدا. هذه في علم الله. نعم. Beliau juga melanjutkan cerita kezuhudan Abu Dzar, bahwa ketika Abu Dzar ini sudah sepuh, kemudian beliau memanggil istrinya dan budaknya. Seraya Abu Dzar kemudian berwasiat kepada istri dan budaknya, wahai istriku, kalau aku mati, tolong mandikan aku dan kafani aku dan taruh aku di tengah jalan. Lalu kemudian setelah meninggal dilaksanakanlah wasiat itu oleh istri dan budaknya Abu Dzar. Abu Dzar dimandikan, dikafani dan diletakkan di tengah jalan. Lalu beberapa saat setelah itu ada jamaah haji dari Irak. Di dalam kelompok tersebut, di dalam rombongan itu ada sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian menemukan mayat yang ada di tengah jalan, maka rombongan pun berhenti dan tanya kepada orang di Robadah itu. Kemudian dijawab bahwa ini adalah jenazahnya Abu Dzar. Kenapa tidak dimakamkan? Karena hanya tinggal Abu Dzar, istrinya dan budaknya, tidak mampu untuk dimakamkan. Lalu mendengar jawaban itu bahwa jenazah yang berada di tengah jalan adalah sosok yang mulia yaitu Abu Dzar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menangis. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini Abu Dzar adalah seorang yang mulia, yang mana dulu di zaman Nabi kami pernah berperang. Kami pernah berperang dalam peperangan yang dinamai Ghazwatut Tabuk, perang Tabuk. Antara Al-Madinatul Munawwarah dengan Tabuk ini berjarak kira-kira 750 km, sangat jauh. Lalu kemudian pada pertengahan perjalanan Nabi berikut para sahabat beristirahat. Dalam tempat peristirahatan itu Nabi tidak menemui sosok Abu Dzar. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, mana Abu Dzar? Nabi mengatakan, tidaklah tertinggal di Madinah, tidak ikut peperangan ini kecuali orang munafik. Abu Dzar masa iya enggak ikut? Lalu ditunggu ternyata para sahabat melihat dari kejauhan sana ada sosok manusia yang belum diketahui siapa sosok tersebut. Lalu kemudian Nabi mengatakan, kun Abu Dzar, semoga itu adalah Abu Dzar. Betul, ternyata setelah nyampe bergabung ke rombongan, ternyata sosok itu adalah Abu Dzar. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Abu Dzar, kenapa engkau terlambat? Ya Rasulullah, aku terlambat karena tungganganku mati ya Rasulullah. Lalu aku berjalan sedangkan barang bawaanku aku pikul di sini ya Rasulullah. Inilah yang menyebabkan aku terlambat. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, ya'ishu wahidan wa mata wahidan wa yub'atsu wahidan, bahwa Abu Dzar nanti akan hidup sendirian, dan itu terbukti pada akhirnya Abu Dzar hidup sendirian di desa Ar-Rabadah, dan kata Nabi, wa mata wahidan, akan meninggal dalam keadaan sendirian. Pada akhirnya nanti yaumul mahsyar akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyendiri. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak tega dengan jenazah yang dilihatnya, yaitu jenazah Abu Dzar Al-Ghifari. كيف تغير هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه من قاطع طريق يخيف القوافل إلى زاهد مبالغ في الزهد، ومات على هذه الحالة، مصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عنه. وهذه صورة من صور الصحابة، وإلا في الصحابة شيء كثير من ذلك. منهم من قتل 13 رجل ثم فر لا يدري أين يذهب، فقالوا أن في رجل هنا يدعي أنه نبي، فجاء إليه يقول له أنت نبي؟ يقول له أنا نبي. يقول أنا أريد أن أسلم. هو يريد الفرار من الجريمة التي وقع فيها. قتل 13 رجل اللي هو المغيرة بن شعبة. يقول له يا محمد مد يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. دخل الإسلام في قلبه، في قلب هذا الصحابي. لما دخل الإسلام
يقول له والله يا رسول الله أنا قتلت 13 وهذه حاجاتهم وأموالهم هي لك. النبي يقول أما الإسلام نقبله وأما هذه لا نقبلها يا مغيرة. فصار من سادات الصحابة هذا الرجل، لم يكن يريد الإسلام، لكن ببركة مثوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صحابي. وصور كثيرة والله لو أردنا أن نعد صور الصحابة كيف انقلبوا ببركة العلم، ببركة العلم. وأنتم ما شاء الله تبارك الله يعني في بقي صورة واحدة، وهو في معركة بدر لما هزم المشركون وقتل المسلمون من المشركين 70 رجلا وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70. ثم النبي استشار ماذا نفعل بهم. طبعا سيدنا عمر كان رايه 70 كمان نقتلهم نجعلهم معطوف على ما قبلهم يصير 140. أبو بكر يقول له لا أنا عندي رأي يا رسول الله. إيش عندك يا أبو بكر؟ من كان يجيد القراءة والكتابة منهم يعلم 10 من أولاد المسلمين. شوف فين بعد أبو بكر. من كان يجيد القراءة والكتابة منهم يعلم 10 من أبناء المسلمين وبعدين نتركهم. النبي أخذ برأي أبو بكر. مين يجيد القراءة؟ كان فيهم عدد يجيدون القراءة فعلم كل واحد يعلم 10. فلو كان موجود مثلا من الأسرى 10 علموا 100 من أولاد المسلمين. في فترة النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة وفي المدينة 10، المجموع 23 سنة من البعثة إلى النهاية. 23 سنة، 23 سنة خرج فيها أئمة وخرج قادة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل سيدنا أبو بكر بعد حروب الردة؟ سير الجيوش إلى كسرى بلاد الفرس وإلى بلاد الروم. ماذا فعل الصحابة هؤلاء الذين كانوا أعراب؟ ماذا فعلوا؟ أسقطوا دولة الفرس وأسقطوا دولة الروم، فوصل الإسلام إلى مشارف الصين، ووصل الإسلام إلى قريب من فرنسا. حملوه المسلمين بعد أن تعلموا. طبعا تكلم. Selanjutnya beliau menyatakan apa yang beliau kisahkan dari kisah-kisah kezuhudan Abu Dzar ini menegaskan kepada kita bahwa ilmu sangat berpengaruh besar terhadap perubahan. Orang yang awalnya seorang perampok, orang yang awalnya pencuri, kemudian oleh ilmu dirubah menjadi seorang yang berperadaban tinggi, menjadi seorang yang zuhud seperti Abu Dzar. Bahkan kata beliau ada seorang sahabat lagi namanya Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Beliau membunuh 13 orang sebelum beliau masuk Islam. Lalu kemudian beliau masuk Islam. Setelah masuk Islam beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sebelum aku masuk Islam aku membunuh 13 orang ya Rasulullah. Dan ini adalah barang-barang mereka yang aku ambil setelah mereka aku bunuh. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ini barang-barang dari orang-orang yang kau bunuh, silakan serahkan kepada, silakan sedekahkan kepada kaum muslimin. Aku tidak akan menerimanya. Adapun permintaanmu untuk masuk Islam itu aku terima, tapi barang-barang yang hasil jarahanmu ini tidak aku terima. Ini menunjukkan begitu ilmu itu merubah kepribadian seorang yang awalnya jahat menjadi seorang yang saleh seperti Al-Mughirah Ibnu Syu'bah yang kemudian setelah masuk Islam mengembalikan seluruh harta yang telah ia jarah dari yang dibunuhnya kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau bercerita tentang peperangan Badar di mana kaum muslimin berhasil membunuh orang kafir, 70 orang dari mereka orang kafir, dan 70 orang lagi berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Lalu Nabi SAW bermusyawarah dengan Sayyidina Umar Ibnul Khattab perihal mau dibagaimanakan yang 70 orang tawanan ini. Seperti biasanya karena watak Sayyidina Umar itu keras, maka Sayyidina Umar memberikan masukan kepada Nabi agar yang 70 orang itu dibunuh saja. Jadi
menjadi 140 korban dari orang kafir. Ini masukan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberi masukan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau begini saja, kita pilih dari yang 70 orang tawanan ini, barangkali ada dari mereka yang pintar membaca dan bisa mengajari anak-anak kaum muslimin untuk membaca dan menulis. Kita jadikan tawanan ini sebagai guru-guru bagi kaum muslimin yang berhasil mengajar 10 orang dari putra-putri kaum muslimin bisa membaca dan bisa menulis, kita lepaskan. Wah, subhanallah, Nabi SAW justru menerima masukan dan saran dari Sayyidina Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat menghargai ilmu. Nabi SAW adalah sosok Nabi yang sangat menghargai ilmu. Kemudian beliau mengatakan Nabi SAW hidup di Mekah 13 tahun, hidup di Madinah 10 tahun. Jumlah semuanya adalah 23 tahun. 23 tahun adalah waktu yang singkat untuk mencetak pemimpin, tapi Nabi berhasil semuanya itu dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu kemudian Islam bisa sampai ke ujung timur Cina, bahkan sudah hampir nyampe ke Perancis. Bagaimana yang awalnya para sahabat itu bukan hanya Abu Dzar dan Al-Mughirah ibn Syu'bah, seorang penjahat yang oleh Nabi kemudian dirubah menjadi seorang yang berperadaban, menjadi pemimpin-pemimpin dunia yang berhasil menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Semuanya tidak lain dan tidak bukan karena Nabi SAW memberikan ilmu kepada mereka. واليوم هذا العظيم الله سبحانه وتعالى شرفني بحضور هذا التخرج. أهني الأبناء وأهني البنات بهذا التخرج وأقول لهم إلى الأمام ولا تجعلوا هذه النهاية. فكم سمعنا من مولانا السيد محمد علوي رحمة الله عليه في المجالس يقول أمام الناس لا زلت طالب علم، لا زلت طالب علم. طلب العلم ما ينتهي، حتى يقولون في المثال في بعض الأمثلة بالمحبرة إلى المقبرة، يعني مستمر طلب العلم ما ينقطع. أنتم أول ما ابتدأتم في دخول هذا المعهد وضعتم البذر في الأرض وسقيتوها هذه السنوات حتى أصبحت شجرة، الآن أثمرت. من جد وجد ومن زرع حصد. لكن الملام على من قصر في زمن البذر. إذا أنت لم تزرع وشاهدت حاصدا ندمت على التقصير في زمن البذر. الذي ما وفق في الدراسة أو تكاسل الآن يندم، هذا وقت الندم. والذي وفقه الله سبحانه وتعالى أمثالكم وأتموا الدراسة وأخذوا الشهادة، الآن أنتم في زمن الحصاد، والآن لا تظن أنه انتهى. الآن أنت بعد البكالوريوس انفتح لك باب العلم، الآن فتح باب العلم أمامك، لا تظن أنه هذه النهاية. أنت الآن بدأت تدخل من باب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم فتوح العارفين، وأن يثبتكم، وأن إن شاء الله يسدد خطاكم ويحفظكم من كل سوء ومن كل ذي عين ومن كل ذي حسد ومن كل ذي بغي ومن كل قاطع طريق ومن كل قرين سوء، لأن قرناء السوء هم الذين يقطعون الطالب عن العلم. وأن يوفق القائمين على هذا المعهد وبقية المعاهد، أن يوفقهم وأن يجزاهم خير الجزاء، وأن يرحم المؤسسين الذين أسسوا ويجعل ذلك كله في ميزان حسناتهم. كل ما تعملون من عمل المؤسس هذا له نصيب، كل ما تفتح كل ما تقرأ له نصيب. وإن شاء الله يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومن كل بغي ومن كل من يريد أن يزلزل أمن هذه البلاد. طبعا الأعداء لا يريدون أن تكون البلد مستقرة، يريدون زلزلة ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ بلاد المسلمين كافة عامة. وجزاكم الله خير على حسن الاستقبال، والأستاذ الكريم والأخ الفاضل
الذين يعني أطروا بي إطراء كثير، أسأل الله أن أكون عند حسن ظنهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beliau menutup pidato beliau dengan menyatakan, alhamdulillah Allah Ta'ala mentakdirkan beliau untuk hadir di acara yang mulia ini, acara wisuda. Beliau menyampaikan selamat kepada para wisudawan semuanya, dan beliau memberi nasihat, ilal amam, terus pandang ke depan, jangan tolah-toleh kanan kiri, karena di hadapan antum sekalian, kata beliau, masih banyak cita-cita yang harus digapai, seperti yang disampaikan oleh guru kita semua, Abuya Sayyid Muhammadul Maliki. Sering di acara-acara Abuya Sayyid Muhammadul Maliki dengan segala kealimannya, beliau masih mengatakan, la ziltu taliban, aku sampai hari ini pun masih santri, masih menuntut ilmu. Demikian juga antum sekalian sudah diberi anugerah oleh Allah SWT, lulus bakalarios, sarjana, tapi kata beliau, lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tambahan dari saya, jangan terburu-buru menikah dulu yang laki ya, tambahan dari saya. Jadi lanjutkan ke strata 2. Beliau juga menyampaikan bahwa talibul ilm itu seyogyanya terus, tidak henti-hentinya mencari ilmu, dan banyak dari kita itu digoda oleh godaan di tengah jalan kita menuntut ilmu, sehingga tidak jadi dia menggapai cita-citanya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala membukakan futuhal arifin bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada para dewan guru yang berkhidmah di pondok pesantren ini, utamanya beliau al-muassis, juga utamanya beliau al-muassis, pendiri daripada pondok pesantren ini. Didoakan oleh beliau, mudah-mudahan segala yang kita laksanakan dari kebaikan-kebaikan di pondok pesantren ini mengalir pahalanya kepada al-muassis al-awwal, kata beliau. Beliau yang juga mendoakan akhuna mudir hadzal ma'had, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada beliau untuk menjalankan amanah pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini. Dan beliau mendoakan bagi negara kita Indonesia ini, mudah-mudahan dijadikan negara yang aman, dijadikan negara yang damai, dijadikan negara yang sejahtera. Beliau mengatakan bahwa senantiasa akan ada orang yang mengacaukan keadaan keamanan di negara Islam, tapi insya Allah di Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengacau keamanan itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saya mohon maaf apabila terjemahan saya ini banyak kurangnya, karena saya sebetulnya di pondok pesantren Rusaifah Makkah Al-Mukarramah second line-nya Ki Azaim. Jadi yang bertugas untuk menterjemah pidato-pidato para ulama yang datang ke Abuya itu beliau, guru antum semua ini, Ya Haji Ahmad Azaim. Beliau tugasnya itu banyak di Rusaifah. Beliau bertugas sebagai tukang syuting ini, tukang syuting beliau di Rusaifah. Ditambah lagi beliau sebagai penerjemah. Kalau sudah ada yang berceramah, syutingan itu ditinggalkan, diganti wakilnya beliau, dan beliau yang menerjemah. Baru kalau beliau sakit dan lain sebagainya, baru ini saya muncul, Muhammad Hasan muncul, terjemahannya yang kocar-kacir ini. Ya, pernah suatu ketika saya menerjemahkan orang mana ya, orang Suriah, saya nggak tahu sama sekali apa yang diomongkan, apa ya, akhirnya sudah pidato sendiri saya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, beliau juga saya lupa menerjemahkan. Saya terima kasih kata beliau kepada Ki Ahmad Azaim dan kepada saya. Beliau sering memuji saya, tapi mudah-mudahan pujian itu diberi keikhlasan kata beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.